Hello. Abrante nya ketesia. Iku na yer. Mana ne bia homa ahien. Awer mo fofor. Onwa na na enyimri. Me horo beche. Ensam kakra baby. De, iya ketesia, iya abrante. Na nyame aya hwadom. Na ho ate wo ho ase. Na ho etina de iku na yer. Na menyu susu nsami bia. Eba fa ne de. Wo sese panyini bi. Wo auntie bi. Wo maami bi. Na onyo twetwe nkomo. Ntite nu asupam. Oye abrante nya ketese nyame na adom. Hume nye favor we razi n'enyim. Ne razi na adom nti. Huma war a humte. Wana aside ku na yer. Nyame na asama yeta aside. Se inya yera ana enyi kuna. Obi biara we nya yera no we nya ku we nya enyim pa. E wanyankopon n'enyim. Osano ya aza papa. Na sa adom ni bi aso wodo. Na brante enya wankasa. Wo brante birum eyer. Na enye ne tena woro bobra. Meji de do ya asam papa. Meji de do ya adi bia. Oya fie wa ama. Ne de menti. Me sra wande. Humati. Humfa odonyi ekoreye ni nyamesuro na humfa ntena. Na wonte wo ho ase de. Humoretena kapemembra. Nyame ne mirpemu no. Humba ye humpanyinofo. Kapemewie. Na mesra wande. Inde se yehwe zoro kodu owiasa. Oya hometso. Impiani pi. Oya nketese na mbrenti. Sa wo wara wotete ya nyankofo wana ano. Wo hwedza binum wori yeye. Na wotototo wana woro ho. Na mesa wa ketese nya mbrenti elhwe mi de. Men hwedza kodu social media. Men hwedza nkofo wori ye wanyankofo binum wori ye. De wo ba pedo obenya ba kure kita wani nsem. Ne wefi awar na ase. Na emom de. Enyi benyi na nyame na adom metsem. Enyi retena abobra. Mesra wode. Hwecho yisamen. O me yeta aso. Isaiah chapter 4 verse 1. Agetesia. O se hwe imbibir bodo a. Mbesi afu esuan. Wo bese benyi no kure de. For wano. Foto nyano dara kakade. Wo yere nyen. Na yare ya bosha ye hu. Inyare ye be he bibiara. Inyare ye boto ye nata ye boto ye bibia. Nenyi mugwasi odemudi. Anade ngwasi ode ye du ofi ye do. Osane de membe ne we du time achada kai de. Wenye obi mo mbafo osane besi afo na adoso. Nti besi afo esuan na oba pere de benyi no korofo na anu nto wono do. Ne sanyame na adom. Ne sa awodze nyame enya nyame na enyim pa. Enya nyame ne favor bi. Ne senya wankote wo safukun. Enye obi ala mmomhye, enye obi ala onche. Na enye ne ta. Inso no mu de nchefua. Na ma onsom obo. Ne wankasa enye ne kakanka krandandanan. Ewa onye kwanobano do. Ne mu wa hu brasem ni odo. Na reba danda wukuni. To your own taste. Dem wankasa epien wo odum. De mara na brante wo so enye wankote wo za anyiniti. Osane besi afu pi wo kwa. Wo gu ho a wonye serious de. Wo bobobra. Nemu wole pire ahonyedze enzama hu na wo nyame na adom nyame ni favor. Enya nyame mu enyimepa na enye besi a oto wase odo na onye ota. Humfa odo na humfa ntena za humye bia humye imbom ina mesro de wonye dzibi biara mfambom osande obeye de enyi benyi na enyi besien wunketese birum wukuna awaketese enyiniti enyine bobre mumba hye bibia se abom da mara na wo benyini woso wumbrente birum eyire enyeni enyine bobobra mumba hye asampo wonyi wo hwimpa ehepo no yen osande ni obre no odi
When a bien home bread, no woman shall so boom, no when you boom. On oh, yeson, there, eboquacophobia. Nada was shad, another white bin wa. In you mo con of father, Uzinia, Nads, another dama wasn't. Nemon pedam catch all day. Men for 1 year and 2 years, Kufubia. Wo monukunuma na da wari yenye mebi wazara mo wana bia wara kacho da amizi buku na yede ya amam ni de minti mo wuso wodin yedam akete ese minti ese wanya nkofo na anu menfo hu ntotototo bi no wo hu osan na nsati ni nyina anya pe na obeye de enyi wuku na enyi ne tsen enyi ne bobobra mbehye wo abrabo na ase hum ensha ase mfisor abrebia na azibia wo sha asifia ase no wo da kosor na humba tena bo ebre na bom onu no ye nyije onu no ya menfe nyibi mude benyi na anyi netin enye retena wo ba ye wo mba won papa da ma na wo benyi wo su hu de be se na enye netin so no edra na penen no so be ye wo mba won maame nti wo mba ye bibia boma obehye nyankopon enyunyam nti wo mto won wase abazi no ye fie da ketesi abrante mbe ye ho bibiala obiala onto won nka bibi no bebe mpo ankasa humze odo na humbe ye ma wole no enyu age osanda wo fie different mo na no so fie different be se de wa hwehwe da ma na benyin wo so oye wa hwehwe nti iyi ne dress na 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 hu sese bi na fide ebotuma adan kakra ebotuma ache ma de yenye nde badan na no so badan mo ha hu maka wo hu oye fie oye nyika da kete senya abrante bible me ta se de mo wonu anje e wo wo mbrante ebirim eyere ho ate nti me so no mu no mo won sa kan mo nso mo bo na no so dzininyi ne besia na na de dran ne besia no so mfa ho brase osanda wo besia na wo no de bro ma ase hya na ase ne beyin so odo ne de minti masa ketese eta warase de men hwe zo rekodo social media na momo wadwen na wakuma nyinara wa waru mu na aware mo wanu mbre fom me domenya we twa won ehia wodi dase da aware wo hudo ya ampa de akwa aware asampa osane besia de sanyame wa adum ne se hene wa waru ma nyame pi no odi dase mo obi hu won hu de besia ye besia warofo wo dress no mu bibie mu odenso the man beyin so he na wanu ma no so obi hu de aware ampa nkama nyankonya nkosam obaye odam the man na wuso benyi wuso nkama nyankonya nkosam obaye odam na hu na ebie na la mbati wo ase oye fie dododo oye ahomuka ye enyije ni de mita ketesia me so de mentete ya nyankofo na twitwa nyankofo bebre obaka ze onyi da waka wo bodwo ho na anwuma a cho za na nya nukunu ye manumpo obaka cha wo besien na force wukun na no so nye bi mo ekono opedo o the adwene to tria do de besabesa ebi o ze bro mu menyi je wo mu awole etasa wa ho ko nyi wukun bobren ebia na force wo mu or kacho na the pressure ko to benyin do benyin bia na onyi da ma homan eso onam de opede besabesa ebi beninti wonya competent to ebi beninti obato tunsem egu wa so mente ho na mum wanyu anka de ba hian awana awarin ahia ne mun ebe mo wanyu obaje na anyi wukunu bosusu bibi abom ikunu anyi woyi bosusu bibi awom abom na benyin wo so nka ya nyankonya nkosam na ebe mo wanyu age woyira enye ne teno yi na mesra wande de men dwin sisiale de membia wa ahozi no na hwe na huda ahozi no onyi woda nsisa de membri monka wana asemi bi imbibi na medwumam papa bia obeda bo oda me yedwuma na oda me za kama papa wonu room nti mudu wana papa ne kai cha me de se mo ba ho biem na mboto ne yira ya menda na asema na masamati nti mo kwai na mebeze mesane oda me da fofo me za bread mebe na mboto ne yira mebe mpo na yira no mbe nti mo ba wana papa ne kai cha me de obisam de minyim sense ona no mo se se mboto ne yira menda na asena na mesa hana papa ne sha ase de
all canensam intinensam kemu no pedo chede the membrane of the doctors na aka che no na ncher na we film there wewu intina ede no lidi yo wonumu na hospital ho de no so nurses no po mo kwan de nurses no won papa no ana de won siesie no ho temi bia chodo de na yeno no oba ofifie barbo gwan oba dan oba hwe na edziban hospital mpo o de yeno ba no we feeding inti da ma dzenten bia na chodo okodo ne beyin so hu de mayere ya no obo na adwene nsase so ringi na maame na o ka eche maame de zanire ya manen oye wonwa ama oye honyim na ono na maame na ono na owo ne de esu zanire ya manen ono maame no ntumi ya man inti wona o sha so ka eche de why ye mistakes pi wo mbro wa ire na onye netsen ina nzema bi oho ma ye de na oya na onyim de nde na ewie ya na do besi de dey aka na mbir kuma bi wa ka eche na orbe fimi na zane ye na address so wo no de na eziche no ono ntumi ndadom eni bi ezinche but still me be seri ye no into all Sarah de erade on spare no man another chance no ntumi on demonstrate love real love on fanche eyiro no into mbra papa na kadama asami kire nyina no kwari ni nna nyusuwa na papa no nwo ho na wo da papa no eye obi wo no mu into wa na muso papa ni nsem na ye benyene sha ase da menyene bompa nse fi na mo so mo ye na ma so na nyusuwa asha ase de onna menwo ho na maka e che ne de amezi minyime nyame amoso de dembra wa aka osesa wo bone tide na rempa obaje wa na do onu nyame no nka ebie mo ze bache won amezi nde wenye no ho na wehu za wa ye no reso ne nyame no sampo doctors na aka de nembira aso do wu a nyame no nso ne ye de za wa said de indedu nyim no mpon nyame tumi so osan ma oba nkom za we wu ko tumi oba nkom nta amezi de mo wa aka mimde ni nyankopon no anade me nyankopon no wa aka no nyame no obotum ayi nyame nye de obotum obaya aman meja me sha papa no nkwan nti ne ye wie no na cha papa no de na ezimu we hu ni so wona papa ba ka cha me de we mu de wi asen se yerba bi mbo se bribi ntowa especially yerba mbo ntowa ihuni hiyo hia de sana yinyimpa wo yereta ode etsina ase o sande oni nyimpa so chedo pa do na sanyamiso wonu mu nkotezeza nkotumi yiwa amada saye no do ne nyamiso na enye neta bese na cheda sibia no wo nyina ma oza aye ni nyina na echi ye be bo na de mo tibi o mo so de ko wu kran bese na damala nti hana be yin so opedo okado Sarah de irade ma na another chance biom onfa no kwaman no ontum onye bribi mfa nkyere ye na nsa ne se echi mpo no nyame botton sa frena wa friend nti ho ne chere hu do oreke bibi me ye hu da war no hia nta kete senya brenti a nyame na ado waka hona abom de hom ye ku na yer humfa do na humfa ekure ye nyenta ase osane de membri ya hom ya kete se hom ya brenti a homiti ne se hom ye wo bibie boboro fu no nye ho do onye wo ho kwan onnon oye de hom bet wo ho ase na mom hom bia na nyame na adom awa brenti awo na nyame na adom eye breadwinner nti ekoba bo family nim ni de mo nta na de ehwe wiri ni de minti fado besia buku no na memfi da wonkotin na ekoba ni nti besia na nyeyi bibia wona mber besia wo so bia na benyin adwuma bi na wasa ya na de bibi nti benyin adwuma na nhyada nkosor na wona bosutumu buofia na da eboa ma ahantan bi mbo mu da wo na benyin da wonti osanda nsai gwere yo na yisu egwere yi embrala huma wala humiti huma ya azokwar nti nya ne ntu mfense wukun ikuni nya ne ntu mfense yere iyi na okire awar huma ya azokwar nta katesia nya brenta nya me na adom huma wala huma nkasa wotso wana asen ayafie benyini ye wahwehwe uso besia no uso ye wahwehwe
humbe hu bibiara na dambra humre ya humre da brezi mama mfa wo wanche no mpo wo hu de wana awaren manu oreka da mana soroso wachichin wasase da mana soroso wachichin worka inso obeye de eba ya adza no ho beto obehye nyankopon anyunyam nkohwe mebinu wore ye aketesia mesro de nyame na adum e wo wawara ase se nyame na adum na yefu ma chaze ba mesra wate aye na ahye maternity menhwa nyankofo a wa hye trousers pampe na wose wetwum inde ma owodunyi ntinyinsa npo wonyinsa na wo panta ho social media wode kira manfo hwenyenyu anyinara na oyenyu papa yenyim hia man ga na manumuti yenyim za manfo tumi ye bibi wo baby pa na mfo ho to nyankopon no do na menhwe za nkoforo ye na nyame ye wadum na ife yefuna ensha za botum za kata yefunu ho na badanda ho na di yefun hwe bible say ye wade nyina ho kwan na so nyaade nya na ofata hen hwe mka wasemi bi embra misuda na da mishama wase na minyinsan na dambe na aka kuma be amfana ondu 1 week mpo na mawo dambe am the other time no misha maternity those days nde na ho wase na onchwe so moko baby amoko check up moko hino maternity no misha intra mbe na mundu 1 week mpo na mako hospital matina bench bido metana mkoto ma mepanyini bi na matina ncha na yefunu we nyina akata obi akada pen ma awards me yefunu epu ikase na atana amehwe maternity kasa amehwe okoba mu hinan me bi yefunu owosu gigigigigigigi ma metonyam do mu wosu gigigigigi yefunu kim inse maami no ye panyin no tena menchan sana maami nte honya na orehwam inse metan maami bi samde raba da aka kra what time wa bien inse okay ha na mesrewe no ewude maami ni nyefi inse otena wona ahwa me ameta wona me yefunu oliza apre wo matem tin mata no wo so wo menyim sana maami nte honya na orehwe shazu damara no otene samamen yani men mudze damenya me no ho maya muhunje echinje wonyame bi hu endan katesamba na mbrente a wa ba wanje nyame pinzi hwa adze biara nyame na enwo wo ho no obonofo no so preda no so obowuro ho ate mo wonyu anda ho bible na wa aka a che hende yenyu anda ho de owo yenyu yame yenyu anda ho inti ibadze eno obeya endan katesamba nyemrente a we sudu wo fanyinsa na aka ye de wo competition bi nne nyinsa no ho na wo ze toto wa pepepe yefunen na odi the social media akatesa nya abrante masra wate bo wo ban ho ban hwe maami bia na owo mba bata na owo mba menu afiri na namba no doso na maami ne pere abo na mba ho banana na ebusu efie mpo sasam sinu kroma na omfamba no nko eto no baba bibi no obesi no obokwa na legina na wariye bibi kroma eje na banana na wetua ho oto waye bibi amamba owo ma na maami ye ni panyin na maami usa na otako nu kroma ni nti mbra maami ni fimim na maami na adzo ochira inde che na ebusu afugbo hu na mba do maami so owo kase ebusu afugbo hu na mba ku ni nyina ompede busuafo wo baka namba na obo namba osale maami ni wa akwentu nti bibi su no okofia na wa akaye na wa aba namba bi na obaja aworimpa na odi wotin se ozo kobata ompede mbofra ma wo bede wo nwezi no wo senti o ma na maami ye ni panyin na maami ni film na mra maami ni film na bod maami wo zinu ko nu krom wo kesie nka ye bibia nti eyi ni mu na kasakasa kakrese eyi na ase nti wa aba ne de wo ye eyi ni bi ode ebusu epanyin open dof onye mmeni nyina onye honi hia na wo hwe na wo siesi asaman nse ebusu panyin bongwa ina maami na we fimi nuanom na ebusuafo nyina wo hobi nse mbra wo gudu ayede wo siesi mmeni wo ntemin me wotse ya anye de maami no mpanyinfo no kura asor no letentiem
olubo maame ni din maame se aboto wo ba ne anya wonhwe we anya wonhwe ti aboto de anya wonhwe intensiem o yen intensiem kakraba inti na echi ma odo ya ide busuafo no odo wotu mba no apo odo wojai meeting na wo yen na wo mamba no wo so inti wona maame no sana maame no wade inti mra wo dzin mba no wodi ho hie na busuafo no wo sesie saman sana maame no saman na wa ba wonti maame no huni de maame no ayede onnam jada hu da onpiaza ebusuafo wo yengwa na wa abo na wo hu namba wal kan namba na maame samanin nan ho a ore ya da mazin show maame otase bo namba ho bana wo da nyame na obonyi pa ho ban na so maame ni mbi ofi ana maame nyim hemem za manfutumi yenti owi mpo otase bo no ho ban owi mpo na saman na obo mfemfe obo no ho ban namba wo mo mpede amanfo bo kan namba na ebusuafo bo ba kan namba hwe mo wonu anda ho na nyame ye wadom na sefe ni nsana hye maternity menhwe za wonyankore ye menhwe za obiri ye na nhihye trousers pampe na mum kata wo yefunu ho baba no ho ban kape membra nyame na lord ba na ato yem no reda anda na mon nyame robo ho ban de eso wo so ye wa afemede nye de eba papa ho na mesra wa ketesia de menhwe za orokodo pi na waadwe onde nketesia wa ban pi waadwe onde wonya da jirimpo a wazabo wo woni time osane wo dzi hone mber nso onya da jira wa kasha wala asa kwasu me benyin na wo wie fru hu da mber ya ketesie ebe ye penyin nso me yeti bia no se sida ketesie na ye dan moti bia no wo mbere bosom ebe ye penyin ni de mensi ebre bia libo biala mendri ne mber ya ketesie wonyo ne mfi ne nye penyin ne mebe ya anyen osane modia munu wo mu obodu baby a ehwe na ebo hu de oyede abro ho ase na nyi benyin ne tenen na esu benyin de wuku no kwarofo de mana ba wo benyin so obodu baby a wosu bo hu de mbre ya brantie wosu benyin na be ye penyin intimesro de menyo recha na motufo masem no nyina anye de mesra wa ketesia mesra wa brantie na humfodo na wo mo wenu anda ho na wo mo mpira afefede na obeye de humbobobre na wa mbra humatine de hum ya ketesia nya brantie humbe chasa abobre na wo ze enya bibiara abom nyame na enyim pane na adum na ninhyiran wa ba hono do na momon kama inza orokodo enyi biribinum wone nzama wenya no wenu ankaber na hwene hu de inya shanshan nyina no ye good na for what nyame no do let's say another zinyame na asama wa hihya wa woro hon zedo nenya edo nyetsama ofio ne nyame na enyi wukonentina wa asumdwem aketesia bronwase de ya aketesia na ye wa hase wa asade de eyeye yedziba ma wukun sesenzamam wo mbra enyi wukunete manfie onye enyije ma wukun obefia na ho onka no ho nyame onhyira ho nyame onka wono ho onso n'enyim na onfa mo ho na ase na aka ma wonyankwa akatesie bi a no so ahya na awara ase abrante na wo so ase na share na like nyame subscribe wo YouTube baby nyame show nyame nka wo ho no onso n'enyim na onfa mo ho bye.